Hi mga kabor, sana po okay tayong lahat sa gitna ng crisis. Today po, i-share ko sa inyo ang isa na naman pong budget-friendly recipe. At promise ko po sa inyo, napakasarap po. At kung first time niyo po sa channel ko, please consider subscribing and hit the bell to keep you updated on my next video. Thank you! Pasok, boys! Mana nasabi ha? Kalas. Ada zit pilon. Ilunod ang talong. Isabay ang kusa. Ilunod ang carrots. Ilunod ang patatas. Ilunod ang bell pepper. Na شوية harke-harke. Ilunod ang sibuyas kasabay ng bawang at harke-harke, siyada harke, siyada harke, malong, muna, dali kamerahin na. Aywa, okay. Filter blush. Ano yan? Ayun. Curry powder. Konting asin. Turmeric. Pamintang durog, water, konti lang, tomato paste, di anawajid makan video. Chili kulo. Add water again. So, and cover. Wow! A few moments later. And ginger powder. Yes, forget. And cover it. أيوة هذا حلوة عشان شوية بس. الليمونة حلوة. بس كده ساوي أنا هنا أنا معلوم. بس أنا شوف أنا يوتيوب بعدين نسوي. شو نسوي؟ ليش انت تسوي كده انا؟ Harki ya nanti. Harky. Another water. Aywa. Optional. You can add pepper or not. It's optional. It's up to you. Like what I have said, it's optional. Then cover. A few moments later. Check it.
One eternity later. No, muna. Una shell, aywa. Şüphe münashet. Wajib dulu. Muna, şüphe pilpil. 1, 2, 3, come on!